yes sir. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तापर मु जहाँ डाकुची टिके लेख कौन लिखिबो ना लेख ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज order of reaction is defined as the number of atoms or molecules is defined as the number of atoms or molecules whose Yes, sir. concentration changes, number of atoms or molecules whose concentration change during the course of reaction. Concentration change during the course of reaction. Concentration change during the course of reaction. Full stop देई लेखो it is actually the sum of it is actually the sum of powers of molar concentration. It is actually the sum of powers of molar concentration to the reactant to the reactant to the reactant in the rate equation of the reaction in the rate equation of the reaction. लिखिल Yes, sir. हो अच्छा कौन ना जो एटा कौन जेतिकिटा आटम आ मॉलिक्यूल जेतिकिटा आटम आ मॉलिक्यूल गोटे रिएक्शन रे भाग नउतिबे तार ऑर्डर टा सेतिकी हबो जेतिकिटा आटम किबा मॉलिक्यूल गोटे रिएक्शन रे भाग नउतिबे तार ऑर्डर सेतिकी हबो लेखो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन let us consider a reaction Ma plus Nb creates product. मोटी जा लिखी देखा जाउची let us consider a reaction Ma plus Nb creates product. So rate equation rate कौन ना तमे जानछ dx by dt decrease in concentration of the reactant with respect to time or increase in concentration of product with respect to time is equal to k into कौन law of mass action ने पढ़िछ
concentration of molar concentration of the reactant in which each rise the powers equal to their coefficient তাহলে a to the power m into b to the power m k multiply କରିକି equal କରିଦେଇଛେ proportional order of reaction କଣ ନା କେତିକିଟା molecule ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି a to a m ଅଛି b n ଅଛି ତାହଲେ ଦିଟାଙ୍କ power କୁ add କରିଦେବା सर ହଁ କୁହ सर जो रेट लेखा ला dx by dt with respect to reactant ଏଠି ମାଇନସ୍ ଲାଗିବନି ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା magnitude ଟା calculate କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତମେ ଏଠି ମାଇନସ ରଖିବ କିଛି ବି ଭୁଲ ହବନି ଆମେ ଏଠି magnitude ଟା calculate କରୁଛେ ହେଲା ମାଇନସ ନଦେଲେ ଚଳିବ ମାଇନସ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଦଉନ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଏତିକି ସରିଲା ଲିଭେଇ ଦେବି ସରି ଲେଖି ସାରିଲ Yes, sir. ହଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ characteristics of order of reaction Sir. characteristics of order of reaction characteristics of order of reaction ଲେଖି ସାରିଲ କି yes sir first point रे लेखो it depends upon experimental condition main point कहि दउची it depends upon experimental condition शीघ्र टिके लेखो under which reaction is studied it depends upon the experimental condition under which reaction is studied yes sir depends upon the experimental condition on the under which reaction is studied next point lekho eta important dinso eta ko important bel lekhibo order of reaction is the sum of exponents order of reaction is the sum of exponents is the sum of exponents bracket bhite lekhibo power order of reaction is the sum of exponent bracket bhite lekhibo powers of the molar concentration of the molar concentration of the reactant of the molar concentration of the reactant in the rate equation of the molar concentration of the reactant in the rate equation yes sir next point it may be whole number fraction or zero it may be whole number fraction or zero may be whole number or fraction or zero it may be whole number or fraction or zero next it refers to the reaction it refers to the reaction split karo hato it refers to the reaction as a whole it refers to the reaction as a whole irrespective of it refers to the reaction as a whole irrespective of yes sir intermediate steps involved irrespective of intermediate steps involved Sorry, intermediate. intermediate steps involved lastly gote line lekho it can be obtained it cannot be obtained it cannot be obtained
from simple balanced equation it cannot be obtained from simple balanced equation comma it can only be obtained by experiment comma it can only be obtained by experiment. Yes. It can only be obtained by experiment. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରୁଛି ଏଇ ଟେବୁଲ ରୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ୟୁନିଟ ଟା ଲେଖି ଦେବି ସେ ୟୁନିଟ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ବୁଝି ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଟେବୁଲ ଟା ଟିକେ ଲେଖିବ ନ ଦେଖାଗଲେ କହିବ reaction or unit of କଣ ନା rate constant ହେଲା first zero order reaction order zero unit ଏ ଯୋଉ ଏ ଟେବୁଲ ଟା କରି ସାରଲ ପିଲେ Yes, sir. ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ sir। Yes, sir. Yes, sir. Sir, unit କରି of rate ସାରିଲା ପରେ constant ଏଠି कौन लिखे सर? କଣ କହିଲ Unit of rate constant ଟା कौन लिखे सर? ଶୁଣ ସେଇଟା ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଲେଖୁଛି ସର୍ଟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖି ପାରୁନି ତମେ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିଲ ହେଲା ତା ପୁରା ସ୍ପେସ ଛାଡି ଦେଇକି ଗାର ଦେଇକି ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିକି ଗାର ଦେଇକି ତା ତଳକୁ ଲେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ତା ଭିତରଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ ଅପ କରୁଛି ଲେଖି ସାରିଲ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ଗାର ଦେଇଦିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର Yes, sir. ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ ତ Yes, sir. ହଉ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ତଳକୁ ଲେଖ ଜିରୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡରରେ ଲେଖ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖ 2 Yes, sir. ଲେଖି ସାରିଲ ତାର ଜିରୋ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଅଫ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଯାହା ଲେଖୁଛି ସେଠି ଛୋଟ ଜାଗା ହଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଲେଖି ପାରୁନଥିଲି Yes. এইটা লেখ ସରି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରୁହ ଲେଖ ନା ଟିକେ ରୁହ ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି ଏଠି ଟିକେ ପିଲେ ହେଲା ମୋଲ ଲିଟର ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଏଲ ଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭୁଲରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ମୋଲ ଲିଟର ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ଲେଖି ସାରିଲ ହଉ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଲେଖୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କଣ
Write down this. ଲେଖି ସାରିଲ? Yes, sir. ହଉ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର write down this. The mole to the power 1 na liter to the power 1. Mole to the power 1 liter second inverse. Second inverse ଟା ଜଣା ପଡୁନି. Second to the power 1 inverse ନୁହଁ, second ର power 1 ଅଛି. ସରିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇଲେ ୟୁନିଟ ଟା ବୁଝେଇବି, ତମେ ୟୁନିଟ ଯିପାରିବନି ଦେଖିକି। এই ୟୁନିଟ ଟା ତମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବୁଝେଇବି, ଇଜିଅର ହବ, କେବଳ ଖାତାରେ ରହିବ। ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଲେଖ, ଏଇଟା ବୁଝେଇବି ହେଲା, କନସେପ୍ଟ ଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତ ଆମକୁ ଇଜିଅର ହବ, ସେଇ ମାର୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ କରି ମଲିକୁଲାରିଟି ଅଫ ରିଆକ୍ସନ। Molecularity of a reaction. Write down molecularity of reaction is defined as molecularity of a reaction is defined the number of molecules or ions, the number of molecules or ions taking part in the number of molecules ions taking part in the rate determining step, taking part in the rate determining step of the reaction, taking part in the rate determining step of the reaction, full stop.
full stop. The slowest step of the reaction, the slowest step of reaction is known as सर एक और बार रिपीट कर कीजिए तो the कौन कहला एक बार रिपीट कीजिए कि molecularity of the reaction is defined as the number of molecules or ions taking part in the rate determined step of the reaction, full stop. Then the slowest step of the reaction, the slowest step of the reaction is known as the slowest step of the reaction is known as rate determining step. Slowest step of reaction is known as rate determining step. Full stop. That is why reaction can be termed as that is why reaction can be termed as reaction can be termed as unimolecular, bimolecular, and trimolecular reactions. Reaction can be termed unimolecular, bimolecular, and trimolecular reaction. Like the reaction can be termed unimolecular, bimolecular, and trimolecular reactions. Like a reaction can be termed unimolecular, bimolecular, and trimolecular reactions. Sarla Shivani, again sir first heading karibo unimolecular reaction. Unimolecular reaction. ए चैप्टर टा काहेकि डेका पढौची तमे एंट्रेंस कला बेले जानि परिबो एबे जानि unimolecular reactions. Write down if one molecule involved in the reaction, if one molecule is involved in the reaction, then that is known as unimolecular reaction. Then that is known as unimolecular reaction. yes sir sir. हाँ शंभुनाथ किसी कहूच कि एग्जाम्पल टा लिखि देला N2O5 after dissociation it can produces N2O4 plus half out. अच्छा शिवानी मैं एबे गोटे क्वेश्चन परिबी तुमको एबे एटा लिखि सारलो कि Again sir. अच्छा शिवानी मु तो चाहिथिले तो लिखि परथा
मु Sir? ओ न लिखिकी को पई हाउ टू लिखि मु चाहिथिले एठी बैलेंस कर पई खाली ओ लिखि पारदी मु एठी ओ न लिखिकी काई 1/2 O2 लिखिली ऑक्सीजन गोटे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करि तो पारे एका कथा ना मु ओ लिख देथिले इतन थांता की ऑक्सीजन गोटे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करि हां पारे के कहला शंभुनाथ भगवान good because O2 does not have atomic existence it only have molecular existence it can exist only in the form of molecule ହେଲା ସେଥିପାଇଁ Again, sir. ଶିବାନୀ କହିପାରୁନ କାହିଁକି ହଉ ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ କର ବାଇ ମଲିକୁଲାର ଆକ୍ସନ write down if two molecules are involved if two molecules Sir, if two molecules are involved in the reaction if two molecules are involved in the action then that is known as bimolecular reaction ଏ ଦିଟା reaction ଲେଖିଦିଅ dissociation of hydrogen iodide to produce hydrogen iodine then ethyl acetate plus sodium hydroxide reaction सर C2H3 हब सर କୋଉଟା କହିଲ CH3COO ହଁ C2H5 ना H3 ଲେଖା ହେଇଛି ସରି H5 ସରି sir. C2H ହଁ Sir, H5 na. C2H5 ପା ଲେଖିଛି सर मते 3 लगे ହଁ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ମୁଁ ତାକୁ 3 ବୋଲି ହଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ Sir, ନାଇଁ C2 ରହିଲେ ଏଠି 2n plus 1 ଆଉ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ହଉ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ହେଡିଂ କର ଟ୍ରାଇମୋଲାର ରିଆକ୍ସନ write down if three molecules are involved in the reaction if three molecules are involved in the reaction then that is not trimolecular reaction if three molecules involved in the reaction then that is known as trimolecular reaction 2NO plus O2 gets 2NO2
नेक्स्ट हेडिंग करिवो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलर सर नेक्स्ट हेडिंग कोण देबो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। फर्स्ट पॉइंट रे लेखो मॉलिक्युलरिटी refers to one type of a reaction one type of a reaction or Sir, out molecularity refers to one step reaction or single step of a complex reaction or single step of a complex reaction. Sir, single step. Single step of a complex reaction. Single step of a complex reaction involving number of steps. Single step of a complex reaction involving number of steps. Next, it always a whole number. It always a whole number. Never be zero or fraction. It always a whole number. Never be zero or fraction. सर 0 और Fraction. Zero or fraction. Next, its value never exceed 3. Its value never exceed 3. Sir, Next, it's really never. it can be obtained from a simple balanced equation. It can be obtained from a simple balanced equation. Simple balance equation. ହେଲା अच्छा ତମକୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦଉଛି ତମେ ମତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଧେ କ୍ଲାସ सर फ्राइडे ତମେ ମତେ କଣ କରିବ ନା ମଲିକୁଲାରିଟି ଆଉ ଅର୍ଡର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇବ ବୁଝିହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା sir. ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ମଲିକୁଲାରିଟି ଆଉ ଅର୍ଡର ଭିତରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି ମତେ ପଠେଇବ ବୁଝିହେଲା
शिवानी आज्ञा सर शिवानी बुझला कोन कहली आज्ञा सर तार डिफरेंस करी पठेबो हाँ शंभुनाथ बुझिला शंभुनाथ स्मृति संजीवनी आज्ञा सर थोड़ी पठे हाँ सब डिफरेंस लेखिकी मते पठे ऐश्वर्या अछि ना नहीं क्लास रे ऐश्वर्या अछि ऐश्वर्या नहीं बोधे क्लास रे सर हो सर सब डिफरेंस हेलो लेखिकी मते पठेबो हला मॉलिक्युलरिटी और हेलो सर ऑर्डर भीतर डिफरेंस हेलो हाँ कुह हाँ सर कहून हेलो सर सॉल्यूशन रे जो गोटे क्वेश्चन थिला एजियोट्रोप का कोन एजियोट्रोप्स अच्छा एजियोट्रोप्स पढ़ा है ना सर एजियोट्रोप पढ़ाई कि ना पढ़ाई जो ना ये पढ़ा शिवानी the binary mixture having same composition in the liquid state and the vapor phase is known as azeotrophs and it cannot be separated by fractional distillation जदि दीटा लिक्विड रो मिक्सचर हमें दिबा जहार लिक्विड स्टेट रे कंपोजिशन थिबो वेपर फेज रे रहला एजियोट्रोप और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करबनी कोन हमन कर सॉल्ट सॉल्यूशन कलो वाटर और सॉल्ट रो रेशियो रहला मन कर 5:2 बुझी होउची किंतु तमे एतरे हाई टेम्परेचर वेपराइज कर देला सॉल्ट वेपर यानी खाली वाटर वेपर भेजला तेनु करी लिक्विड स्टेट रे जहा कंपोजिशन ला वेपर से बाई परियो जी पर खाली वाटर रहला सरोइलानी कंपोजिशन सेम रहिला की ना सर बट सपोज आमे एमिति दीटा लिक्विड थिबा जहार बॉइलिंग पॉइंट समान मनकर दीटा लिक्विड नै छै बॉइलिंग अछि 100 डिग्री तो आमे एतरे बॉईल करले 100 डिग्री कोन हे जीवो ना दीटा अंक बॉईल कर जीवो दुईटा जांको जदी बॉईल करिवा ताले दीटा अंक वेपर होबो आमे जानचू टू और मोर गैसेस कैन मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर ताले वेपर हैला परे मध्ये दीटा गैस परस्पर सहित जो पोजीशन ने मिसी थिबे सेही कंपोजिशन ने मिसी गले ताले लिक्विड स्टेट रे कंपोजिशन जहा था वेपर फेज रे रहबो ताले सेति पे कोन थिबार ना दुईटा जांको लिक्विड रो यदि बॉइलिंग पॉइंट समान थिबो ताले लिक्विड स्टेट रे जहा कंपोजिशन होबो वेपर फेज रे कंपोजिशन रहबो दैट इज नोन एज एजियोट्रोप एजियोट्रोप दी प्रकार गोटे मिनिमम एजियोट्रोप गोटे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कम टेंपरेचर रे बॉईल करथि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जोटा अधिका टेंपरेचर रे बॉईल थियो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कम टेंपरेचर रे केमिति बॉईल कर यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हायर टेंपरेचर काहे की दरकार ना यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो सो एजियोट्रोप लिक्विड स्टेट ऑफ वेपर फेज रे जार कंपोजिशन मान रहइबो ता कोन कोनते ना बुझियला आज्ञा सर सरफेस टेंशन हां कोन आ तो कोइ कोन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन आज्ञा सर the perpendicular force applied from the surface towards the ground or towards the bottom of the container is known as surface tension because the particle inside the bulk is attracted by other particles having net force of attraction. Particle on the surface is only surrounded by the lower sided particle because there is no other particle above the surface, so that the particle is attracted towards the ground and a residual unbalanced force is exerted, so that the perpendicular force which is exerted the particle towards the downward direction, that is known as surface tension. गोटे ग्लास रे पानी अछि पानी रो मझिरु गोटे ग्लास रो मझिरु गोटे पार्टिकल नै जीवो से पार्टिकल सराउंडिंग हे कि अन्य पार्टिकल माने थिबे समस्त ताकू इक्वल फोर्स से टाणु थेबे तमे मझिरे बोइछो दी पटो इक्वल फोर्स से टाणु जंती तमरो नेट मूवमेंट कोन होबो तमे आदो मूव करिवनी किंतु गोटाय साइड रु टाणले मूव करिवो सेमती जोटा बल्क भितरे अछि जोटा ग्रुप भितो ग्लास रे पानी अछि तार पार्टिकल टा सेटा कोन होची ना सब जांग पार्टिकल द्वारा सराउंड हे कि अछि समस्त अट्रैक्ट जन ताकू तरे ता ऊपर पड़थिबा नेट फोर्स होची जीरो काना समस्त का फोर्स बैलेंस हे जाउची किंतु सरफेस रे जो पार्टिकल अछि तार केवल लोअर साइड पार्टिकल अछि काना तार ऊपर कोनोसी पार्टिकल नाही तेनु करी सेही पार्टिकल ला कोन होबो ना लोअर साइड को अट्रैक्ट हबो
केवल तले थिया पार्टिकल को अट्रैक्ट करिवो तले थिया पार्टिकल तार अट्रैक्ट माने ऊपर किछि पार्टिकल नाही ताले से कोन कहबो ना रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्स माने पार्शियली ता डाउनवर्ड डायरेक्शन में गोटे फोर्स पकेबो टेंशन कोन ना एनी